بودكاست وقع ستيلو، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم ريال تعادلات اليكستيريور كونتر جيرون، خلت البلاصة الأولى دوكو د لا ليغا للبارسا. غنهضروا على هادشي كامل إن شاء الله، خليكم معنا. بودكاست وقع ستيلو على بركة الله. خويا رضا كي داير؟ عبد الله باسون زعما بلا ما تعاود تسولني باسكو لا عرفتي علاش حيت دوبي كو بدينا البودكاست مازال ما شفنا الريال ربحات ماتش ديال لا ليغا. لا فراسك لا مي سي فغي لا سي فغي. لا حيت كيبان لي واقيلا نحبسوا البودكاست. لا 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 ما غنحبسوا والو، لا مزيان وحنا سنو د لا ماتيير باش نهضروا ولا سي ايماجين غير كانوا كيربحوا الماتشات ديالهم كلهم 4-0. حنا غير نسدوا هذا البودكاست هذا ونشوف حالنا الناس ولا. دابا المشكل سي كو كاينين دي شوز ادير ولكن سي توجور نفس الحوايج اللي كيتعاودوا وداير ميم تقريبا ابري شاك ماتش وانت كتقولها لي اوني داكور زعما قلتيها لي انت سي توجور لي ميم ماتش اللي كيتعاودوا نفس الحاجه. ودابا سي بون troisième match nul consécutif en Liga. Ouais. داك ليكار ديال 5 بوان اللي كان قبل لا قبل الماتش اللي قبل لا تريف ما بقاش. دايوغ البارسا دازت الاولى دابا افيك 1 بوان ديكار. 1 بوان ولا 2 بوان؟ 1 بوان. 1 بوان ديكار. اوكي. اي دوكو كيما قلتي زعما ماتش على ليماج الماتشات الاخرين. اون فا ايسيي نكونوا ما نعاودوش داكشي اللي كنقولوا اللي هادي شحال من ايبيزود دغيا ثلاثه لي ايبيزود ولا 4 لي ايبيزود دغيا كنعاودوا نفس الحاجه. اليوم اون فا ايسيي بيتيتر دو ريسورتير شي حوايج اللي ما هضرناش عليهم قبل. عاوتاني الا كانوا شي حوايج اللي خصنا نهضروا عليهم غنهضروا عليهم. اي اون بارتيكولير غنبدا لك بون كيسيون جينيرال ونعاود نرجع للسيستيم ديال تشابي الونزو اللي كنجبدوه كل ايبيزود. اليوم عاوتاني ما شفناش شي سكيليت، ما شفناش شي اورغانيزاسيون، ما شفناش. هذا سي مون افي، تقدر تكون متفق معايا تقدر ما تكونش متفق معايا. ما عاوتاني شفنا واحد التخربيق، شفنا دي جوار اللي ما عارفينش اكزاكتومون اين رول عندهم في ليكيب. جو بونس مثلا داك الكوتي دروا اللي ما عرفتش اليوم شكون اللي يلعب فيه، واش ترينت، واش فالفيردي، واش اردا غولير، واش كامافينغا، واش الله اعلم. ما كنفهموش ان فيت ما اون سي با. و جو بونس شابي الونزو براسو مازال كيقلب على لا فورمول ديالو وهادشي قلناها مي مازال اون با دو ريبونس. فالفي انت دابا ملي كتشوف لانيماسيون في هذا الماتش كتقول واش سي ان 4-3-3 ولا ان 4-1-4-1 وتشواميني زعما اون بوينت باس مع اردا غولير وبيلينغهام في الميليو وفينيسيوس وفالفيردي في لي كوتي ومبابي اون بوينت. ما عرفتش اسكو سي سا مي كانت خرجت واحد لا ستات جو سي با واش مازال داكتواليتي مي كنت قريت بان شابي الونزو ما عمره ما الينيا نفس لو 11 دو فوا دو سويت. هادشي وداير صافي ايكو داكشي اللي كنتي قلتي ليا في البودكاست اللي درنا قبل على البارسا ضد الافيس. وانت قلتي بان البارسا خصها تلقى 11 تيب ديالها وفينالمون حتى الريال دابا مازال ما عندهاش لو 11 تيب ديالها. وجوستومون فيت كنحسوا بان ما كاينينش ما كايناش ديك لورغانيزاسيون، ما كاينينش لي زوتوماتيزم. هادشي نعاودو سي لا ميم شوز كيتعاود مي سي كوم سا. Mais il y a quand même une différence مع البارسا. البارسا tu vois quand même que on comprend un peu comment dire الشكل ديال l'équipe. On comprend à peu près. On voit qu'il y a des lignes, on voit qu'il y a des فهمتي des joueurs et on voit le milieu distingué من l'attaque distinguée من défense etc. Alors que là vraiment je comprends pas exactement كل لعبش كي داير فهمتي. Oui, bah, en fait, tu sais pas wesh Arda Güler qui lab en milieu relayeur ou là qui lab un peu plus haut. Tu as l'impression qu'il تلقاه un peu partout et nulle part. Ou tu sais pas finalement fina هو. Bellingham tu sais pas fina هو واش تا هو plutôt ما بانليش très enfin plutôt في la deuxième mi-temps très جالي offensif من خرج Arda Güler. Mais première mi-temps tu sais pas fin qu'il lab exactement. Valverde احنا قلناها qu'il lab à droite. كتشوفو il part de la droite ou كينباد il revient في le milieu de terrain. En fait l'animation ما كتفهمهاش. فينيسيوس عنده الكوتي غوش ديالو. مبابي بون
comme d'habitude عنده ديك la zone ديالو في الوسط وفي le côté gauche. ما tu sens ou d'ailleurs هاد الحاجة قلتها لك je pense نيت c'était في البودكاست الأول قلت لك on avait l'impression c'était الريال ديال أنشيلوتي. مم. ديما ملي كنهضروا على الريال ديال أنشيلوتي كتكون ديك لا كاريكاتور ديال ديك الفرقة اللي ما عندهاش sans idée ما عندهاش de l'imagination ما عرفاش ما كتعرفش ما كتعرفش شنو دير عندها الكرة و سي با كوا فير بالكرة. Là, tu مم. vois, c'est un peu pareil. كتشوف tu vois في الماتش كي بدا في الاول t'as pas ما عندكش لا بوسيسيون عندك شويه البريسينغ مي با سي ترونشون عندك جيرون عندهم الكرة ça presse pas ما tu te dis شابي الونزو هو اللي كان اللي عنده دوك لي برينسيپ دو جو فهمتي هو c'est un tacticien هو c'est quelqu'un اللي كيبغي الكرة qui aime avoir le ballon Bah, ou avec tu le. reconnais pas tu vois pas ديك لا touche ديال شابي الونزو ما بقيتيش كتشوفها شي اوتون في الاول د العام كنا كنشوفوها شويه لا فريمون ما كنشوفوهاش en fait tu sais pas شنو كيدير on sait pas شنو بغا يدير. Vraiment, dès que le match de Liverpool, il a changé la tendance, hein. Ou là, en tout cas, Euh, oui en fait parce que ça a été un point d'inflexion quand même, non? oui oui peut-être psychologique mais peut-être psychologique حيت je sais que انت هضرتي لي على هادشي pour le Barça pour من لعبوا مع le PSG Oui. d'un point de vue psychologique mais peut-être اللي خصنا نقولوا c'est que le point de vue psychologique peut-être que ça a pas touché juste les joueurs ça a touché aussi l'entraîneur علاش كنقولها حيت شابي الونزو كيجيني بحال الا دابا il est un peu plus pragmatique وما كيقلبش على ليدي اللي بغا qu'il veut mettre en place كيقلب غير على اون سوليوشن باش يلقى باش يربح لي ماتش لو بروبليم سي كو ما كتعرفش شنو كيدير كومون دير ما ان فيت مع دابا il est pressé par هاد لي ريزولتا هادو اللي ما كاينينش ودابا مازال ça va pas s'arranger حيت ما ربحوش ce soir. Mais il essaye de trouver il essaye de gagner les matchs. Il se dit واخا دابا je vais pas essayer باش نلعب مزيان باش هذا ناخذ الكرة etc etc لا دابا il faut qu'on essaye de gagner حيت عنده ديك لا بريسيون ديال لو ريزولتا اللي ما كانوش عنده في الاول tu sentais la patte ديال شابي الونزو في الاول د العام وكنا كنربحوا لي ماتش ما كانش encore ديك لا بريسيون فهمتي et tu sentais un peu la patte de Xabi Alonso mais là d'abord فهمتي peut-être que c'est Xabi Alonso qui est sous pression فهمتي c'est pas juste les joueurs qui sont comment dire اللي تامباكتاو mentalement peut-être que c'est le coach Ouais, le c'est message du possible, hein. coach تبدل et ça oui. Bah, c'est un coach c'est un coach très jeune, hein. Il a commencé l'équipe réserve ou l'équipe B de la La Real Sociedad. Sociedad ouais. Ensuite, il a directement enchaîné avec Leverkusen. Donc, ok, tu vas me dire Leverkusen, mais la pression ديال Leverkusen, ماشي هي la pression ديال Real. شوف limite كون خدا البايرن غنقول لك بلي la pression ديال البايرن ماشي هي la pression de Real. Oui c'est une autre pression là mais après Donc, Xabi Alonso فهمتي ما عندوش encore l'expérience d'un grand coach européen واخا دار des choses مزيانين بزاف avec Leverkusen ولكن هو هادشي هو en plus c'était un grand joueur هو il peut s'attendre il s'attend à ديك لا بريسيون اللي ديال un entraîneur ديال الريال فهمتي هو il est pas naïf غير s'attendre à ديك لا بريسيون وتعيش ديك لا بريسيون c'est pas la même chose et oui دابا هادشي مي كتشوفو tu vois que حتى هو دابا كيتعلم Xabi Alonso مازال كيتعلم tu vois هادشي ça fait partie ça fait partie du métier ou ça fait partie de la saison ديال الريال فهمتي. ouais. Mais en fait, parce qu'on le compare à Ancelotti. Moi, j'ai l'impression que le Real Hadi, il est quand même très similaire à celui d'Ancelotti. Et pourtant, mais qu'un Xabi Alonso. Donc, il y a peut-être une part de Xabi Alonso, parce que t'as dit que pendant un moment, Mm. on voyait la patte de Xabi Alonso et Chnouzel El Fakra. Mais il y a aussi une grande part, les joueurs. Peut-être qu'il y a un problème d'effectif. Peut-être que les bons joueurs les bons postes. Maintenant, Kroos, on l'a jamais remplacé. Ouais ouais Dit que l'attaque de Mbappé Vinicius, moi je continue à dire que واحد فيهم خصو يخرج. oui oui انا pour moi ما خداماش oui هادشي que Xabi Alonso ما عندوش les joueurs exacts اللي بغا باش pour mettre en place les idées ديالو هادي je pense متفقين فهمتي mais واخا هكاك tu sentais بحال اللي قلت لك tu sentais ديك لابا ديال شابي الونزو في الاول ودابا tu la sens plus ça veut dire que شي حاجه تبدلات Ouais. فهمتي ديك الحاجه اسكو سي لو وهضرنا داير هضرتي لي على داك الشيء في شويه في لو ديرني ماتش
في الديرني ماتش ديال الريال على لا ريلاسيون بين لي جوار وشابي الونزو. بوتيت كو لو ميساج ديال شابي الونزو ما بقاش دايز مزيان، بوتيت كيل باس بلو فهمتي. واخا دابا ابخي لوليمبياكوس راه دابا نورمالمون تقلبات شويه لا طوندونس، حيت قالوا بان صافي ربحوا. شابي الونزو اون بليس ابارامون هضر ان بو مع لي جوار، البريزيدون هضر سي معاه. بون هادشي كتعرف لا بريس كيفاش كتهضر على هادشي فالفيردي وهادشي. فالفيردي هدار نو وي فالفيردي مش وي دار ان بوست قال بان بوكو دو شوز قالوا وداكشي هذاك سيتي ديفيسيل، ولكن حنا لو جروب اون اوني. فهمتي اون لا اون ان سول اوبجيكتيف بغينا نربحوا ايتترا ايتترا فهمتي. دونك كالماو اللعب tu vois. Mais ça veut dire que tu t'es dit كانت une amélioration par rapport au match Lidez. Mais bon, gars, il a كانت une amélioration غتشاف un peu sur le moyen terme, sur le long terme. ما غاديش تشاف tout de suite. Et c'est sûr que في le jeu مازال ما كتشوفها. مازال ما كتشوفها. هادشي اوكي. سي تريست. هادشي ça me dérange parce que دابا كنعاودوا نفس الحوايج، كنشوفوا نفس الحوايج. انا فرانشمون كنقنط ملي كنشوف لي ماتش ديال الريال شو كان ان توكا في اللعب كنقنط. ابخي كنكونوا خاسرين وخصنا نماركيو ليغاليزاسيون ولا كنكونوا معادين وخصنا نربحوا، فورسيمون كتكون كيكون داك لو سسبنس في ما لو ماتش. كتفكرش في اللعب، ما سي كتفكرش سا مي لا ما فورسيمون. بقاش، لا سي با كيسيون في اللعب. لا دابا الا هضرنا على اللعب غنقنطوا شو. Ouais, bah du coup, on essaie quand même de faire l'effort pour comprendre ce qui va pas. Donc, match nul, un partout. Donc, tu m'as calé comme le but l'oul, un très beau but d'Ounahi. اللي خلينا نهضروا عليه Ouais. plus tard. Euh, donc, vous prenez encore un but, Ounahi Bouhdo, qui reçoit la balle à l'entrée de la surface, ou là, je pense, ouais, à l'entrée de la Ouais. surface. Bouhdo. Euh, il y a quand même un problème de la défense. Bon, Liuma que j'ai. Donc, c'est, je pense, la première fois, il y a que depuis le début de la saison, qui a aligné Militao et Rudiger en même temps. Je pense اول مره. Ouais. Ouais. Militao, on l'avait déjà dit, comme quoi, ouais, je pense, le seul, l'île Blasio, à peu près, dans mon avis, que la défense, Mm. les prestations d'Yellow, hein, c'est pas pour autre chose. Et Rudiger, on avait eu avec le débat, dire comme quoi Rudiger à la place de Hyssen, on sait pas, Fenty. Bon, Lyouma, Rudiger, il a fait quand même son match, il a pas été mauvais. Et t'as quand même dit que l'assurance Zaydem à Rudiger. Ouais. Mais il y a un problème avec la défense. C'est pas normal qu'une équipe bحال Girona, relégable, Ouais. limite les occasions d'Yellow, qui sont beaucoup plus dangereux que les occasions Ouais, d'Yellow. كانوا Plus plus dangereuses que dangereuses. les, oui, plus Oui. dangereuses que les Ouais, occasions ouais, bien derrière. sûr. حيت كون ما كانش كورتوا je pense on se prend 2 buts ولا 3 buts hein. فهمتي. Oui, en fait déjà الصراحه كنت شويه surpris بان ميليتاو et Rudiger بجوج لعبوا en tant que titulaire، حيت vraiment كانوا très يلاه كانوا sur le retour. Rudiger يلاه انونساوه اليوم ولا البارح في الليل je pense في la convocation. Donc Hassan c'était même pas sûr qu'il soit convoqué. Donc باش يكون titulaire c'était voilà c'est ولعب vraiment 90 une. دقيقة. ولعب 90 دقيقة en plus. أنا je me suis dit راه غيخرج un moment mais même pas. Le problème c'est que Asensio عنده une gastro donc ما كانش لاعب. Huysen مضروب و Alaba pareil مضروب حتى هو. أنا je me suis dit غيلعب كاريراس mais finalement كاريراس دخلو حتى الدقيقة 90. تنهضروا على الكوتشينغ بان. Mais oui كاين un problème في la défense c'est que finalement Rudiger, Militao, li داروا un bon match hein. Franchement surtout Militao li peut-être côté Real peut-être c'est l'homme du match hein, peut-être. Mais يكون روديغر ميليتاو ولا اسينسيو اويسن ولا اسينسيو ميليتاو ولا ما عرفت شكون. كاين ان بروبليم كوليكتيف كي امباكت لا ديفونس. حيت دوك لي بوت كو تو برون بحال هكا سي تقريبا شاك ماتش. هضرنا في ليبيزود اللي قبل على لي بروبليم في لي كود بي اريتي اللي كيجيو ديال الريال. شفنا في بلان دو ماتش كونت الاتليتيكو كونت ليفربول وفي لي سونتر في الجو ايريان عاد غير مع الاولمبياكوس عاوتاني. مي en fait t'as l'impression que les buts qui jouent vraiment de nulle part, qui peuvent venir de partout ou de nulle part. وهادشي في الاول ما كانش en début de saison. كانت un peu plus d'assurance في début de saison. عاوتاني هادشي اللي كان on en revient لهاد ce que je disais على la patte ديال شابي الونزو اللي كنا كنشوفوها في الاول. Les premiers matchs on était plutôt solide défensivement. واخا كان ميليتاو اويسن. انا je pense le premier match فين vraiment on s'est dit à de la défense راه ما خداماش en tout cas راه مازال خصها تخدم. سيتي في ليفربول. الماتش لا قبل ليفربول. سيتي في الماتش ضد مارسي. Ouais. الماتش ضد مارسي واخا ربحناه بزز Ouais. مي حسينا فريمون بان
la défense, c'était. عارف en termes de contre-attaque, ou Dekshi, ça se prenait des ballons derrière le dos, Dekshi, c'était pas normal. À partir de le match, où je me dis, had la fragilité hadi li kayna en défense, en fait, Hachi, si tu le corriges pas, tu vas pas. La Liga m'a raddihash. Hein, tu avais 5 points tu avais 5 points de retard ou ça fait. Hein, de Barjati deuxième à un point. C'est pas normal qu'en 4 journées, le Barça, elle a comblé un retard d'il 5 points. C'est pas normal. De base, on est quand même à 5 buts en 3 matchs, toutes compétitions confondues. En Liga, c'est 13 buts concédés. Donc, à Ouais. titre de comparaison, la défense qui est malade, dit le Barça, où tout le monde lui tombe Hmm, dessus. Le Barça, ils sont à 16 buts concédés. ouais. Il y a 3 buts de Presque différence. pareil. Ouais. Ouais, Ouais. enfin, 3 buts de différence. C'est Ouais. pas. On parle d'une défense, les C'est coachs ça. qui aérera, et on parle d'un Ouais. Real, on ferme les yeux. كل ما كانش courtois, là, c'est pas 13 buts, تكون شي 20 buts, tu vois. Ouais. Oui, oui. عارف. Bah, Lyouma, en partie de Lyouma, bah, Courtois. ماشي اليوم Oui. à chaque match il nous sauve Courtois. Je pense الناس je pense qu'on le dit pas assez. حيت à chaque واحد دابا كنشوفوا غير les matchs les matchs ديال les grands gardiens كتشوفهم غير ملي كنربحوا mais ما كنشوفهمش en fait ملي كنخسروا quand même. mais surtout Ouais. le Real en fait tu te dis الخسارات اللي كنديروا des fois 1-0 2-0 كون ما كنشوفوا راه كون خسرنا 6-0. Hmm. Bon bref. Mais oui, il y a un gros problème sur la défense où Hachi, pour le moment, tant que c'est pas corrigé, le Real dit il sera toujours, l'équipe elle sera toujours malade. Ça, c'est sûr. Parce que qu'il y a un problème avec la défense, Ouais. euh, mais qu'il y a un problème avec l'attaque aussi, hein. Bah, Flatak, oui, que ça donne elle a le duo, qui est déjà le duo Euh, pour Vinicius. moi, c'est le côté offensif d'Il Fakakolo qui est pas bon, dans le sens où je sais même pas, franchement, je sais pas où je traîne ou l'aspect de l'entraînement. J'ai l'impression qu'il y a aucune combinaison. J'ai l'impression que les joueurs, euh, vraiment, bon, c'est pas le cas, je sais que c'est pas le cas, hein, mais on dirait vraiment Xabi Alonso qui est aligné, donc qui a aligné les Diallo et qui dit bonne chance, moi, faites en sorte de marquer un but, un Hmm. amangolé comme je kiffe, moi, faites en sorte de le faire. Et c'est là où tu vois que à l'entrée de la surface, tu as des ballons qui sont haut, Vinicius, je sais pas combien de passes Ouais, je شحال زقل Léoma. وشحال زقل واخا Oh, صيد بينالتي mais شحال زقل quand même. oui, mais de passes, hein, Ouais. je parle surtout des combinaisons, les passes, Ouais. bon, Zgeltiret, Ou mais les les tirs, passes, ouais, 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 ouais. les passes aussi qui passaient, enfin là, Bellingham, tu vois, c'est pareil. Il y a Hmm. vraiment, l'attaque, tu sais, c'est quand même, ouais, quand même, il y a quand même un problème. Oui, كتحس بحال لا تكتيكمون سي با travaillé en attaque. Il y a وهادشي rien, il y a rien, Wallo. هادشي عاوتاني هادشي اللي كنا كنقولوا من كان انشيلوتي ان فيت ديما ملي كيكونوا دي كريتيك على الريال كنفكروا في الريال ديال انشيلوتي الوغ انا انشيلوتي فريمون كنحماق عليه فريمون انا لادور انشيلوتي انا فريمون سي با ما كنقولش هادشي بور لو كريتيكي مي كنا كنشوفوا افيكتيفمون دي بروبليم اللي كانوا معاه كنا كنقولوا بان انشيلوتي ما كانش ان توكا في لاتاك ديما كيقول لي جوور اوفونسيف دو سيكسبريمي ليبرمون ما كيعطيش بزاف ديال لي كونسين فهمتي. Ouais, non, le problème, c'est que Xabi Alonso, tu te dis, lui, c'est plus un tacticien, il dit aux attaquants quoi faire ou Dekshi, bah, Anna, finalement, quand tu à l'attaque, c'est trop brouillon, ça manque d'idées, ça manque d'imagination, mais quand tu fais ما كتفهمش شنو كيديروا، il y a pas d'efficacité, il y a pas de précision. انت قلتي فينيسيوس زقل، وي زقل بزاف في لي باس ديالو، في لي تير ديالو. en fait de l'autre côté ما عندكش un vrai ailier بحال فينيسيوس à droite، عندك فالفيردي اللي مرة milieu de terrain مرة ailier، فهمتي ما عندوش le même rôle. Bon, en fait, encore, on peut en revenir d'Akshi. Est-ce que en termes de joueurs, est-ce que vraiment ces joueurs les braillent Xabi Alonso? Je sais pas. Est-ce que vraiment Xabi Alonso braille Vinicius et Mbappé? J'en sais rien. Ma عرفتش. Euh, Bon, on pourrait débattre de ça pendant une heure ou deux. Tiani dit que l'association Vinicius et Mbappé. Ancelotti, il avait le même problème, je pense, hein, Ancelotti, il avait le même problème. Il avait le même problème, Ancelotti, ou depuis que j'ai Mbappé. Bon, bref. Bon, ça coïncide, c'est vrai que ça coïncide avec le... Bah oui, Non, bah mais oui, je ça pense, coïncide parce que chauffe, Mbappé, حتى واحد ما طلب بيريز يجيب Mbappé. je pense qu'on peut le dire, hein, Zema,
moi, je vais le Alors que dire, hein. Mbappé qui dédie عليه, tu vois, c'est pas Non, mais ça. moi, je Oui, vais le dire. En fait, oui, Mbappé, le côté individuel, il est là, كيما كيبيوتا. c'est ça. Mais pour moi, ما يمكنش تلعب بهم بجوج. C'est pas تختار واحد possible. فيهم. C'est pas possible. اختار واحد فيهم ولعبوا. Et je Ouais, pense que Mbappé, تحطه في الكوتي gauche, pardon, وتحط معاه un attaquant, un renard des surfaces, اللي كيقلب على كواري في la surface. c'est ça. Je pense que l'attaque ديال Real غتزاد d'un cran, hein. Si tu joues, surtout si tu joues à trois attaquants, mais يمكنش le numéro 9 ديالك qui يكون Mbappé, c'est impossible. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur, c'est un très grand joueur. En plus, هو عنده داك le sens du but. فهمتي هو c'est un buteur né فهمتي en face à face mais qui se يسقلكش les bon même si في الاخر il avait dit que l'occasion mais franchement هو c'est عنده داك le sens du but. C'est un buteur né mais ولكن واخا هكاك Ça, c'est pas un numéro 9 de métier, c'est pas son métier. فهمتي c'est oui, pas oui, c'est non, pas je suis d'accord. Lewandowski, c'est pas Suarez, c'est pas ما عرفتش n'importe quel grand neuf اللي كتفكر فيه c'est pas un neuf. C'est un joueur de couloir qui utilise la vitesse ديالو ou le dribble ديالو. Ouais, tant mieux s'il est proche du but, c'est bien. Il doit marquer des buts. Mais c'est pas un neuf. Le problème, c'est que كنلعبوا Mbappé en neuf parce que ما عندناش un neuf. Parce que on se force à faire jouer Mbappé et Vinicius. Ouais, Et ça c'est marche pas pas, hein. normal. Et ça C'est pas marche pas. normal. خصك تلعب واحد فيهم. Et d'ailleurs, هاد القضية هادي, je pense que Deschamps فهمها, hein. Deschamps فهمها, et je pense qu'il essaie à chaque fois d'aligner Mbappé mais à 9. Ouais, En moi tout au cas, début, en- j'ai l'impression que Daba, c'est moins. J'ai l'impression que même Daba, qui quand même en neuf. Mais qui pour une autre raison, parce que il défend pas beaucoup. Ou d'ailleurs, ouais. tel Luis Enrique, c'est ce qu'il faisait. Mais quand je quitte le côté gauche, quand il en neuf, parce que quand il goal bien Mbappé, mais il défend pas, mais qui a botch, ou qui goal un snif les côtés, ni wahed qui défend. Et il a pas été bon toute la saison, Et il a hein. pas été bon. Bon, après, pour plein de raisons, même tu vois, ça, psychologiquement, ma canche mzien et tout, mais oui, Mbappé, c'est pas un neuf. C'est pas un neuf. Hadi, c'est pas une critique. Elle a le joueur, elle a les qualités du joueur. Ouais, c'est juste, c'est pas son poste, c'est pas sa formation. Donc, le Real, bravo, il بدلوا الفرقة كاملة pour s'adapter à Mbappé et le faire jouer en neuf. Bravo, s'il veut, il a bravo يديروا هادشي, qu'il le fasse. ولكن أنا, pour moi, ça va pas changer le fait que c'est pas un neuf et que s'ils veulent profiter de Mbappé, خاص يلعب sur le côté gauche ou la gars même sur le côté droit il a تلعب en 4-3-3 ou لعب Vinicius à gauche ولكن خصك un vrai numéro 9 شي كي تمت غونزالو نقدروا نهضروا على غونزالو دايور نقدروا نهضروا عليه، نهضروا حتى عليه. نهضروا على Ouais, الكوتشينغ ديال شابي الونزو اللي ما عجبنيش دايور ouais, اليوم ouais. مي Mais, كم ا دو بحال هكا ça marche pas ouais, mais après, bon, je me نزيدوش نطولوا بزاف على هذا لو ouais بوين هذا. Je pense que دابا كاين هذاك لو دوت ديال واش فينيسيوس renouvelé ou pas. Donc il y a un monde où à la fin de la saison il يمشي, peut-être, peut-être pas. c'est ouais c'est Et ça possible. peut-être ça va libérer le Real, hein. Oui, ça va peut-être libérer le Real. Après, est-ce que هاد المشاكل كاملة ديال فينيسيوس اللي غيبرولونجي ولا ما غيبرولونجي كون ما كانش مبابي est-ce que غيكون هاد لو بروبليم parce que Vinicius pourquoi il veut pas pourquoi Mazal il a pas Parce prolongé que c'est le salaire كيطلب السالير ديال مبابي. voilà كون ما كانش مبابي غيقول لك بغيت السالير ديال مبابي ما كاينش مبابي mais finalement tu vois Mm. donc déjà enfin si juste un pro ça veut pas dire que Mbappé دار شي حاجه فهمتي Mbappé C'est pas de sa faute, c'est pas de sa c'est ça c'est faute, pas sa oui, faute oui. Mbappé le Real عيطات عليه هو c'est son rêve de jouer au Real il vient au Real bien sûr Et هو c'est كيدير اللي normal, عليه oui. mais المشكل c'est que هاد l'addition هادي ديال مبابي على داكشي كامل اللي عندك déjà في الفرقه c'est un problème donc Vinicius oui peut-être que la solution c'est que يمشي حيت دابا مبابي ما غاديش يمشي ما غاديش يبيعوا مبابي c'est un pari ديال Florentino Pérez mais يمكنش il peut pas vendre Mbappé وغيتسمى un échec فهمتي ما يمكنش donc peut-être que Vinicius غيمشي je pense que le Real s'ils sont pas sûrs qu'il va prolonger apparemment دابا كيقول لك c'est en bonne voie mais bon كل مره واش كيقولوا mais s'ils prolongent pas enfin s'ils sont pas sûrs qu'ils prolongent غيمشي tu vois Ouais. peut-être c'est ça la solution Bah, du coup, نبقاو في l'attaque, mais نهضروا على un autre nom. هضرتي على الcoaching ديال ألونزو اللي ما عجبكش. ouais Moi, je voulais te poser une question par rapport au. Donc, on a vu Trent et Fran Garcia qui centraient par moment au le ouais match. Et surtout Trent, il a centré beaucoup de fois. Hmm. Mais tu vois, واحد في دوك les centres ما وصل. J'ai noté quand même واحد le centre اللي وصل. C'était en fin de première période. Et pourquoi je l'ai noté? Parce que
هذاك لو centre donc qui a généré une Militao. occasion, c'était Militao اللي Ouais, ضربه bah oui, براس. bah Et oui. ça c'est pas normal donc mais ما خاصش soit soit يarrêtéو ما يبقاوش يسونطريو soit يدخلوا شي واحد Mmh, اللي كيلعب براس. mmh. Et là je voulais te demander Gonzalo اللي شفناه كيوجد راسو et on pensait qu'il allait rentrer juste avant le but ديال Mbappé. Au final ما دخلش الدقيقة 89 Ouais. ما دخل enfin دخل ما شفناش ouais. alors que pourtant le match كان كيعيط ليه Ouais, donc c'était un match ديال ça aurait pu être un match ديالو. Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? ماتش انا فكرتيني في الكار دو فينال روتور ديال ضد ارسنال العام اللي فات فين بقينا Ouais, كنسونطريو وكورتوا جو مغابيل في الاخر د الماتش قال بقينا كنسونطريو ولكن ما عندناش خوسيلو هذا العام عقلت tu vois. شوي. Bah là c'est un peu pareil en fait هنا كنت كنشوف ترينت كي سونطري vraiment مزيان il a un très bon pied droit ولكن انا je me suis dit mais c'est dommage parce que on peut pas profiter de la qualité de centre اللي عنده وميم فران غارسيا اللي ما عندوش un pied gauche nul tu vois, bon, mais on pouvait pas profiter des centres diallo. Ceux qui pouvaient mettre un coup de tête, c'était Militao اللي طلع بزاف و Tchouaméni de temps en temps, parfois حتى Bellingham. Mais sinon, oui, Gonzalo ما كانش. وانا je me suis dit déjà le Arda Güler نهضر على Arda Güler parce que justement بغيت نهضر على le coaching et ça va parler de Gonzalo. Ouais. Arda Güler اللي ما عجبني اللي vraiment ما شفناش كاع هاد la première mi-temps sauf les pertes de balles leader. انا je me suis dit à un moment Arda Güler خصو يخرج mais le truc c'est que هو دخل كامافينغا باش يعطي داك le tonus في le milieu de terrain mais انا je me suis dit c'est pas le profil qui manque le profil qui manque هو Gonzalo كان انا pour moi كان عليه et c'est facile de parler من بعد الماتش mais انا je me suis fait dire la réflexion à la fin de la première mi-temps je me suis dit خصو يخرج Arda ويدخل Gonzalo tu vois ou Valverde du coup Valverde il le décale au milieu comme ça tu joues مثلا Vinicius على اليسار Mbappé في الجنب côté droit et Gonzalo dans l'axe en plus انت كنتي خاسر en première mi-temps Ouais. فهمتي et là non seulement ما دخلش كاع Gonzalo ni في la mi-temps ni حتى في الدقيقه je sais pas في الدقيقه 60 من شنا il s'est chauffé في الاخر دخل رودريغو اللي ما شفناش كاع quasiment pas كان يمكن له يصيد ان بينالتي bon mais bon وفي الاخر دخل à 2 minutes j'ai pas compris le coaching ديال كنت غنقول لك j'ai pas compris le coaching ديال انشيلوتي tellement c'est un peu C'est c'est vrai. pareil j'ai pas compris le Lapsus. coaching c'est ça Lapsus. j'ai pas compris le coaching d'Alonso avant الدقيقه 90 دار deux changements كامافينغا في la mi-temps و رودريغو في match في الدقيقه في 60e minute ولا شي حاجه هكا donc je sais pas شنو كان c'est vrai que après le 1-1 après le penalty كنا احسن في الماتش ça poussait ولكن واخا هكاك à un moment Non, match ديال ouais. tu balançais des longs ballons dès que tu la surface خصك un joueur Gonzalo c'est un bon joueur de tête c'est pas un grand gabarit ما فيش متر 95 tu vois mais c'est un bon joueur de tête ou qui a technique la présence de la surface هادشي ça compte bon c'est ça le problème ما كاينش Bon, il est pas assez important يمكن فهمتي كون match كون كان si c'était un nom si c'était pas Gonzalo اللي عنده 21 عام qui joue en U21 à l'Espagne ou là que si c'était un international anglais ou شي حاجه يدخلوا peut-être tu vois non, je pense peut-être question pas. de En fait, statut match non, je sais je pas pense pas. Je pense que c'est surtout le fait que je pense il doit se poser la question شكون اللي غنخرج في l'attaque là بغيت ندخل Gonzalo. Mbappé intouchable, c'est sûr et je pense pas que Mbappé خاصو يخرج. Mais Vinicius آخر مرة خرجوه في الكلاسيكو غيحيح عاوتاني شتي شنو دار. Donc tu vois, je pense que Xabi Alonso كيفكر في هاد الكوتي هذا c'est pour كيقول ça que j'ai alors parlé que عاوتاني de la pression اسمح لي عبد c'est pour ça que je t'ai parlé de la pression à la Xabi Alonso oui, justement دابا اللي ولا كيحس بها et ça c'est des paramètres et ça c'est des composantes اللي دابا خصو يجير il faut qu'il les gère باسكو فهمتي انا مثلا انا في هذا الماتش هذا وانا ماشي شابي الونسو مي انا في هذا الماتش هذا نبغي مثلا نخرج فينيسيوس اللي بقى غير كيزقل ادروات غوش ابار داك لو بينالتي اللي جاب ولا با في غران شوز نخرج فينيسيوس نرد امبابي في الكوتي غوش ندخل un غونزالو attaquant oui Ouais. bah oui bien sûr oui sauf que دابا دابا je sais pas واش شابي الونزو مازال غيزعم باش يخرج فينيسيوس en plus انا شفت واحد لانفو من هضروا جوست افون الماتش ضد الاولمبياكوس شابي الونزو راه قال بان راه هضر مع فلورنتينو بيريز ماتش لي زانفو كيلكو زانفو اللي خرجوا بان زعما قال ليه فلورنتينو بيريز بان
زعما un joueur comme Vinicius زعما tu dois pas le fâcher قال لي بحال هكا فهمتي. Ouais, bon. Donc هاد حيت لك Florentino Pérez راه كيفكر بحال هكا هو pour lui les joueurs c'est des actifs oui, oui, c'est oui, plus un oui. actif que l'entraîneur. وهذا Donc الديبا oui, d'abord c'est un débat, mais le c'est- problème c'est que d'abord un président, si c'est vrai, et ça me choquerait pas que ce soit vrai, d'abord si vraiment le président ديالك يقول لك بحال هكا، انت واخا تفكر في وسط الماتش تفكر بان خصك تخرج فينيسيوس ما غاديش تخرجو، ما تزعمش تخرجو، باسكو عندك ديك لا بريسيون ديال فوالا اي ouais, je pense que t'as quand même pas mal de clubs qui déroulent بحال هكا منهم le PSG ديال oui bah Nasser Khelaifi. avant Oui, oui PSG شي دابا انا ouais, كنت parce que دابا non, avant, mais c'est surtout parce que j'ai beau Luis Enrique اللي غتقول لي هاد الهضره هادي غيقول لك moi ouais ça m'a خليني ندير اللي بغيت ouais سينو voilà وي sinon غنمشي بحالي tu vois ما C'est ça. تصدعنيش tu vois. C'est pour ça que le Real, ما عمرها ما غتجيب un entraîneur fort بحال لويس انريكي ولا بحال Guardiola ولا bon هادو c'est برصاويين donc Ouais, bien sûr qu'ils vont pas venir في الريال mais je te parle بحال oui كونتي c'est ça بحال انا je te parle de profil un entraîneur بحال هكاك غيقول لك انا بغيت هاد لو جوار وهاد لو جوار بغيت نلعب بحال هكا وهادشي اللي خصني. فلورنتينو بيريز يقول لي عندك هاد لي جوار هادو دبر راسك ما فرحانش سير في حالاتك tu vois. Hmm. C'est ça le truc. Ouais, Voilà. je pense que طولنا un peu C'est vrai que طولنا. طولنا un peu mais هادشي كله اللي قلنا صراحة intéressant bon on a l'impression كنعاودوا la même chose mais bon c'est toujours le cas et tant que c'est le cas راه غنبقاو نجبدوا هادشي Ouais. قبل ما نساليو dernière question صاي Ouais. نبعدو من ريال خلينا دا Ouais. ريال هادي نرتاحوا منها واحد شوية بغيت نسولك انا joueur qui a fait une très 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 grosse première mi-temps وماركا بيتش واللي Ah, كنتسناوه بزاف في لاكان الجايه ان شاء الله اللي هو اوناحي ouais. mais on est d'accord, tu sens qu'il se démarque quand même de l'équipe de Gérone, non? Ouais. De Gérone. حسينا بان il s'est démarqué حيت كانت عنده ديك لا ليبرتي في le cœur du jeu في l'entrejeu Bah, كان c'est un peu, لعب vraiment en milieu offensif فهمتي. c'est un peu à de la liberté. Je venais à le rassemblement le Khadir le Ouais. Montakhab, hein. وماركا d'ailleurs On marqua d'ailleurs de Mozambique ouais. ouais, premier match. Ouais. Mais Hachi Walid, c'est ce qu'il essaye de lui Hmm. donner. Surtout, Ouais. mais le retour, enfin le retour, le Naïnaoui, اللي ولا qui خدا Hmm. بلاصتو في داك milieu, ça permet à Ounahi d'être un peu plus libre. Plus haut ouais. Et moi, je le trouve vraiment très très fort. Fait le rôle ديالو اللي لعب به اليوم. Ouais. Alors صراحة ما نكذبش عليك ما كنشوفش tous les matchs ديال جيرون donc ما نقدرش نقول لك واش vraiment Ouais, moi non plus. il est bon comme ça tous les week-ends ولكن بعد اليوم en première mi-temps en tout cas كانت عنده vraiment كنت كتحس به c'est un électron libre. Hmm. C'est un électron libre ou d'ailleurs ou Gérone globalement là, ils font pas un match Non, non, ils non, font pas non, un non. match incroyable شي واخا تعادلوا bon, tant mieux pour eux. Non. تعادلوا ولكن ما داروش شي ماتش extraordinaire ولكن واخا هكاك وناحي pour le coup كنتي كتحس به بانه هو كانت عنده ديك لا كنتي كتحس به en fait il avait dit que l'étincelle il a dit que l'étincelle في le cœur du jeu. Après deuxième mi-temps صراحة هبط un peu في Ouais, je pense aussi. l'intensité عيا هو d'ailleurs c'est un peu ça son défaut c'est que quoique صراحة في la coupe du monde مثلا شفنا بان راه كان كيجري بزاف. Ouais. Mais c'est vrai que niveau intensité هبط شويه mais Bah, bon, d'abord, c'est normal. on est très content parce que j'ai la régularité, entre Ouais. guillemets. Il ما كانش عنده ما club كانش ouais. عنده bon, il est passé par Marseille, Marseille compliqué, les blessures, il a perdu sa place, ما بقاش كيلعب. Il s'est relancé l'année en fait, il a fait un choix très fort d'aller en Grèce. Olympiakos ouais. Non, فين Panathinaikos, je Panathinaikos pense, ok ouais. Et il a pu se relancer en Grèce parce que c'était un choix fort, parce que à l'époque, on se demandait tous, elle est chez le Tima. Et il revient du coup en Liga. Et là, il rejoue les matchs, il reprend du rythme, mais c'est bien قبل la CAN. Moi, honnêtement, le rassemblement l'Khab, en l'absence de Hakimi et de Aguerd, je sentais que c'était lui le leader, on va dire, technique d'El Faqra, et que c'était vraiment lui les potentiellement يقدر يربحنا ديك la CAN, tu vois. Bien sûr, il faut un 11, tu vois, oui خاص qu'un joueur, on va dire, de référence, le leader technique اللي يقدر ouais le leader technique في milieu de terrain je pense t'as besoin d'un joueur بحال هكا je sais pas واش هو اللي غيربح لك لاكان فهمتي je pense que لاكان الا كنتي تربحها en équipe هادشي عارفينو كاملين Ah, tu vois. parce que surtout, Ça c'est sûr surtout une compétition africaine. c'est ça Surtout une ouais. compétition C'est ça africaine. une compétition africaine ما عمرك ما تربحها بوحدك tu vois. Ouais. Ça c'est sûr mais oui هو c'est sûr que هو
les qualités footballistiques et techniques diallo, ouais, c'est un joueur qui peut faire des différences au milieu de terrain ou offensivement, il a été dit وكي la ماركي. liberté. Ou qui marquait, oui, c'est vrai. حيت هو qui tire, إمم. il a une bonne frappe flantrée de la surface, ouais, il hésite pas à tirer ou bien, tant mieux. Donc oui, donc en tout cas ce soir à la MZN, ouais, s'il continue comme ça et que مع المنتخب ça prend, ça donne quelque chose, tant mieux, hein. On espère ما يتبليساش، هادشي اللي Ouais, نقدروا نقولوا. Et خويا رضا merci beaucoup. merci. Euh, je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Prochain Euh, match stade de Bilbao. عاوتاني à l'extérieur. Que des prochain, matchs à l'extérieur, hein. prochain match Bilbao à l'extérieur Ouais, mercredi à 19h. Inch'Allah. Inch'Allah. Et من هنا لتما on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et tchallah ouliya fraskom. Merci.